বহু ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ekotha କହି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ସରକାର ତ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସଚେତନତା ଆସିପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟନ୍ତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଏପରି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ବିକାଶ ହେଇପାରନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓର ପ୍ରାୟ 70% ଭାରତର 70% ବକ୍ସାଇଟ୍ ମେଟାଲୋଜିକାଲ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓର ଆମର ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ନେଇଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ନାଲକୋ ଇଜ୍ ମେକିଂ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 2,500 crores to 3,000 crores per annum नाल्को पब्लिक सेक्टर है सब प्रकार नियम कानून को पाली जदि सेमाने 3,000 कोटी टंका वर्ष को लाभ करि पारले ताहले आमे जो मान के प्राइवेटली दले मु सेतबेले गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी थला जेतबेले माइंस मिनिस्टर थांती बिजू बाबू एवं तापरे से मुख्यमंत्री होइतले से गोटे कथा करते बॉक्साइट को आमे स्टेट सेक्टर रे रखिबा अर्थात ओएमसी जेते बॉक्साइट माइंस अच्छी ओएमसी को नहीं जीवा एवं नेले भी जेते उड़िया माइंस से बड़े बाहर थिला तापरे प्रथमे बिरला को दे दिया गला प्राइवेट हैंड रे बिरला को कैप्टिव माइंस दे दिया आदित्य बिरला ग्रुप को तापरे ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन जो माइंस को ऑपरेट करूची सेथिरे गोटे पॉलिसी चेंज कर देले जे कोन ना जो माने राज्य रे शिल्प बसैबे तांको आमे कैप्टिविटी दबो ठीक अच्छे कैप्टिविटी दबार किसी आपत्ति नहीं दियो कारण जदि फैक्ट्री से लगे किंतु कौ दर रे दौच कौ प्राइस से दौच बाजार रे मूल्य 6,000 टंका रु 7,000 टंका गोटे टन दाम सेमान जदि 400 टंका 465 टंका बर्तमान दिया गोटे कंपनी को कौटी कलाहांडी वेदांत कंपनी को 5,465 कैप्टिविटी दिया जाओ मार्केट रेट कैप्टिविटी दिया जाओ तार मार्केट रेट केते मार्केट रेट होची 7,000 टंका 6,000 टंका रो 7,000 टंका होची बाजार दाम अच्छा जेतबे दिया जाऊ नथिला सेतबे सही वेदांत कंपनी बाहरु केणी की तो प्लांट चलैथिला कि नै जदि सेतबे से 7,000 8,000 टंका देकी बाजार रो केणी की करथले ताले एबे कोन असुविधा होईची हां जदि राज्य रे विकास पई तमे 10% तक रिबेट देई पारो ओके किंतु व्हाई 100% रिबेट My point is that not only Vedanta, take the case of Aditya Birla Group. Aditya Birla Group को कैप्टिविटी दिया है से 465 जगह आहुरी कम रे पाउचंदी कारण रॉ मटेरियल को से एते सस्ता रे नहीं चंदी कैप्टिविटी ना रे केवल रॉयल्टी दउचंदी रॉयल्टी पुनी कोन मेटालॉजिकल जोटा एल्युमिनियम प्रोडक्ट होउची जो ओर एल्युमिना प्रोड्यूस होउची सेति पई मात्र 0.6% होउची रॉयल्टी ऑन कौथे जो एल्युमिनियम बिक्री रेट रे एल्युमिनियम बाजार दाम हो 2,40,000 42,000 टंका गोटे टन दाम तापर 0.6% ओनली नॉट इवन 1% हाउ मच मनी दे आर गिविंग हमें बॉक्साइट मूल्यांकन कला बेले व्हाई ओनली 0.6% ई प्राइवेट कंपनी आतरे नहीं प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कथा पड़ने कथा होची आमे आम संपदार मूल्यांकन करिबा के नाही आम राज्य रे आपनक घर बाड़ी रे जदि आपनकर फल गछ लगैचंती तार बाजार को जदि आपन बिक्री करिया को जिवे बाजार रो दाम ता केते सेही हिसाब तो जहा को आपन बिकिबे व्यापारी आसला ताको सेही हिसाब रे बाजार दाम तू अच्छा तू घर पाखर नोचू तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़िबो सेत लागि मु तते एति पैसा सस्ता रे दउची एनीथिंग यू आर सेलिंग फ्रॉम योर हाउस ओडिसा जो संपदा तार कस्टोडियन किए ना सरकार कस्टोडियन जो सरकार सेतबेले कौन दायित्व जे मार्केट रे बाजार रे दाम केते एवं बाजार रे दाम जदि तमे आम गाँव रे आसी आम राज्य रे गोटे फैक्ट्री करूछ तुम इन्वेस्टमेंट अच्छी तार इंटरेस्ट अच्छी बैंक रू ऋण आनिछ तुम लोक लगे से खर्च बार्च सब हिसाब तुमको आहरी आम जेहेतु ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट कहीछ तुमको आम 10% रिबेट दे देलु जहाँफल तुम आम अट्राक्ट कले इन्वेस्टमेंट को राज्य रे मु इन्वेस्टमेंट रो विरोधी नुहे इंडस्ट्रियलाइजेशन रो विरोधी नुहे किंतु बॉक्साइट रे आमर जति के नेशनल कंजप्शन
ତାକୁ ନାଲକୋ ମିଟ୍ କରିଦେଉଛି କେବଳ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ। अच्छा ଆମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆମେ ଆମ ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ହଁ ଆମ ଜଳବାୟୁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆମେ କାହିଁକି ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା? ଆମ ଜଳବାୟୁକୁ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା? କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତମେ ଦଉଛ? ओएमसी कहीं निज कंट्रोल रे रखबनी ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଏକ ବକ୍ସାଇଟ୍ କର୍ପୋରେସନ କରନ୍ତୁ। एग्जैक्टली ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଓର୍ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର 70% ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ କର୍ପୋରେସନ ରଖୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓର୍କୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର କନଜପସନର ସେଇ କନଜପସନ ଲେବୁଲରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ଭାବି ଏତିକି ଦେବୁ। ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ଆମ ଜଳବାୟୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ ମରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାରତ ସରକାରକୁ। ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସେଠି ଆସିଲା କିଏ ନା କେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। अच्छा ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହିଲି ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମାଇନ୍ସ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହଉ, କୋଇଲା ହଉ, ଆଇରନ୍ ଓର୍ ହଉ, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ହଉ, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ହଉ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଅପ୍ କରି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ହାତ ମିଳେଇଲା, କେତେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗାଁରେ ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ନଜର ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର। ଆରେ ସେ କ'ଣ ବାଲିଘାଟଟା ନେଇଯାଇଛି, ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲାଣି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇକି ରାତିରେ ଚୋରି କରୁଛି। ଆମେ ବାଲି ଭିତରେ କେବଳ ନିଜକୁ କନଫାଇନ୍ କରିଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପଦ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାହାର? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। Yes. ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଗୋଟେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।